Hello students, in my previous video I will describe about law of stoichiometry or law of chemical combination. We discussed that there are 5 laws related to chemical composition or chemical combination, and in previous video we described about law of conservation of mass, which states that total mass of reactant before chemical reaction is equal to the total mass of product after chemical reaction. And second law is known as second law of combination is called law of definite proportion. Also it is known as law of definite composition. अब ल अफ डेफिनिट प्रपोर्सन भनेको के हो हेरौं। कुनै पनि प्योर एलिमेन्टमा एलिमेन्ट्सहरुको रेशियो जहिले नि कन्स्टेन्ट हुन्छन्। तिनीहरु एकै वा विभिन्न स्रोतहरुबाट प्राप्त किन नगरिएको होस्, वा सिम्पली द प्योर स्टेट अफ कंपाउंड have always fixed composition, fixed percentage of different element. It may be obtained by here different source, and here in any pure compound the ratio of elements always remains fixed or constant, which is known as law of definite proportion or definite composition or fixed composition, or the percentage of elements in any chemical compound remains constant. Percentage of element in any compound, that compound means what? Having fixed or here definite composition, or compounds are formed by definite composition of elements, constant. अब योलाई अझै हामीले एक्सप्लेन क्लियरली पारौं। In simple word, we can explain it as योलाई कसरी सजिलो गरी, the pure compound, always compound is pure because it is made up of element in fixed ratio, having fixed composition of elements whether obtained from various sources
अब कुन स्रोतबाट आयो यसको मतलब रहेन, तर त्यसमा के होला, कम्पोजिसन जहिले नि कन्स्टेन्ट. एज फर एक्जाम्पल, water can be obtained from. अब पानी हामी के बाट पाउँछौं हेरौं, रेन, अर्को रिभर, रेन वाटर, that is one source of water. River water is another source of water. Tap water is another source of water. Suppose we consider fourth is here sea water. सबै के हो, वाटरकै सोर्स हो, सबैबाट हामी पानी पाउँछौं. And how this law gives about law of definite proportion or a definite composition, also it is called composition. यसलाई हामीले definite composition कसरी भन्ने हेरौं. The water obtained from various sources represented by. अब सबै जुनसुकै स्रोतबाट आएको होस्, that is H2O नै होला मोलिकुलर फर्मुला. इम्प्युरिटी सँग मतलब भएन, प्योर स्टेट अफ वाटर भयो भने H2O नै हो. Here hydrogen and oxygen present in 1:8 ratio by weight. यसमा हाइड्रोजन र अक्सिजन को जहिले नि फिक्स्ड एउटै रेशियो होला. हेरौं, H2O, हाइड्रोजन 2 भाग, अक्सिजन को 16, यसको मोलिकुलर मास, यसको मोलिकुलर मास. अब एटोमिक मास अब 8 भनेको 1:8 कै अनुपातमा हुनु पर्यो. अदर वी क्यान राइट the percentage of hydrogen is 11.1%. Always that remains 19%. The percentage of oxygen is always 88. अब योलाई हामीले सल्भ गरेर हेरौं, यो कति आउँछ, 918. भन्नाले जुनसुकै सोर्सबाट वाटर आओस् त्यसमा मोलिकुलर फर्मुला के होला, H2O नै. हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन प्रेजेंट इन 1:8 रेशियो बाय वेट. Hydrogen is about 11.19% and oxygen is about 88.81%. यसरी हामीले लॉ अफ डेफिनिट कम्पोजिसन और लॉ, यसलाई एक्सप्लेन गर्न अर्को एउटा एक्जाम्पल लियौं. अर्को नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं. 5.40 gram of copper oxide obtained by 4.32 gram copper ignition. With nitric acid and अर्को पनि छ हेरौं, 2.30
0 gram of copper oxide gave 1.84 gram of copper on a reduction. Show the law of definite composition. यहाँ दुई थरीको कम्पाउन्डहरु दियो 5.40 ग्राम अफ कपर अक्साइडले चाहिँ कतिबाट बन्यो 4.32 ग्राम कपरलाई हामीले नाइट्रिक एसिडसँग इग्निसन गर्यौं अर्को यति ग्राम 2.30 ग्राम अफ कपर अक्साइडलाई रिड्युस गर्दा कति ग्राम आयो यति ग्राम त फर्स्ट ignition of copper with nitric acid मा हेरौं कपर अक्साइड कति छ दिएको 5.40 ग्राम कपर इक्वल टु कति छ दिएको 4.32 ग्राम दुईटै छ दिएको यति ग्राम कपर अक्साइड यतिबाट आयो percentage of copper equal to अब कपर अक्साइड में कति परसेंट छ हेरौं त 4.32 divided by 5.40 into 100%. अब यो भनेको आयो मल्टिप्लाई गर्यौं 80% कपर आयो यसमा कति परसेंट 80% कपर अब अर्को कपर अक्साइड छ हामीले के बान्यो यति ग्राम कपर रिडक्सन भएर 1.8 ग्राम त रिडक्सन अफ कपर अक्साइड मा त मास अफ कपर छ दिएको कपर अक्साइड इज हियर 2.30 ग्राम हेरौं यसले कति ग्राम कपर दिन कन्टेन्स हियर 1 copper is here 1.84 gram. अब percentage of copper हेरौं तो 1.84 copper by copper oxide को 2.30 into 100%. यो लाइन हेरौं 0 80% अब दुईटैमा कपर को परसेंटेज कति आयो 80%. That gives that law of definite composition. अब फेरि एकपल्ट हेरौं 5.40 ग्राम कपर अक्साइड obtained by 4.32 ग्राम of copper ignition with नाइट्रिक एसिड अब नाइट्रिक एसिड सँग कपरलाई रिएक्सन गर्दा यति अक्सिजन आउँछ कपर अक्साइड यति ग्राम कपर इग्निस हुन्छ 5.4 ग्राम कपर अक्साइड लाई नाइट्रिक एसिड सँग रिएक्सन गर्दा 2.30 ग्राम कपर त्यसबाट निस्किन्छ या साल्ट बनाउँछ अनि एक्चुअल कपर कति भयो मास यति 5.4 ग्राम मा कपर कति भयो 2.30 ग्राम अनि कपर अक्साइड को मास 5.4 ग्राम लियौं कपर को मास 4.3 तो इसको ये कति परसेंट भयो त 4.32 by 5.4 into 100%. अब अर्को मा हेरौं यति ग्राम 2.30 ग्राम कपर अक्साइडलाई रिड्युस गर्दा 1.84 ग्राम कपर आउँछ त मास अफ कपर 1.84 ग्राम कपर अक्साइड 2.30 ग्राम अब यसलाई हामीले परसेंटेज अफ कपर निकाल्यौं 80 अब यो दुईटै परसेंटेज के आयो that is copper in copper oxide it may be obtained from different source it doesn't matter always ratio of copper remains 80% percentage of copper becomes what 80% यसले के देखायो definite composition of that पहिलो मा कपर अक्साइड मा पनि 80% नै
दोस्रो कपर अक्साइडमा पनि कति यति पर्सेन्ट and next law of reciprocal that we discuss in next video. Thank you.